गुरु शून्य शून्य महाशून्य शून्य सत्य धर्म प्रकाश धर्म पर श्रेष्ठ भक्ति मुक्ति बखाई महिमा ध्वनि कुस्तापी बसी मुखरे ज्ञान बाबाजी हसी मुखरे ज्ञान हरिनाम नहीं जाबो कि ठंडा चले नहीं जा परित्याग करी आज ब्राह्मण पुराणा कूटरे प्रवेश होइछे। अच्छा ए मठरे पहुंचीचे जेहेतु धन्य कहिबे ग्रामवासी वृंदमान भूरी भोजन देई आस्थान देइथिबारु ए ग्रामवासी कर सही शनिदेव मंगल करंतु बोलो बोले गुरु महिमा बाबा किसी ढगढमाड़िया पते हो तावर पते हो। अच्छा बाबा हे छुआ काले टाणे टाणे हे छुआ काले टाणे टाणे बाबा माड़ा खियाबो दिन हन तो नाही 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 हे टुकी करे मजा टुकी करे मजा बाबा बूढ़ी करे रंपा रूपी काले बाबू कोना ताठू आहुरी मजा रे गुरुजन माने कहिबे बाबा आसिले कोन उठे कहिले जे कोन टिके अबागिया लागिला बाबा टिके ताकई बुझाई देबा हां बाबा केमिति बुझेबा छुआ बेले टाणे टाणे आज्ञा छुआ कहिले जते बेले सज एबे जो ताळा गछरे सज छुटिया जते बेले हुए छुआ बेले टाणे टाणे टुकी काळे मजा कहिले कि जते जो बन अवस्था आसे एटा मी काटी ना सजड़ दो खाइके मजा आउ बूढ़ी काळे रंपा रूपी बूढ़ी हले जते पाची जाए
रुंपा रुपी हेटांगे ताला बोरा छणा हुए ताठो हरी मजा रे बाबा आधा बाबा ढग ढमारे तुमर सेति थाउ देव पथर आगे गया पड़ियो गुरु हे वंदे वंदे परम गुरु ही वंदे मौतमन महिमा गो वंदे रसाधर स्वामी ये नमना कर ब्रह्मणादि मुक्ति कारण मध्य प्रतजन तस्मै श्री गुरवे तत्व संखासुर ब्रह्मावत पर भरे दिला हरि आजा बाबा भरे दिला हरि दिले देहि उदारिले मोहिबा मत अवतार हरि देवदानव मंदर गिरिवर असाई गिर सिंधुर हरिनाम कले आम ब्रेक डांस कर दबा ना जना पड़ू आपने उभय होती महिमा धरी वाला आपने कहले कौन धोनी की थापिबा नहीं कि अच्छा सी भी से महिमा धर्म कथा कहले आम टे दर्शक मानकर टे दाबी अच्छी टे बाबाजी मान भर पदे पदे मीमांसा करवा टे तो बाइदिना बाइदिना भाया तेना आम कर जेहेतु आपने उभय जोरंदार आस जोरंदार दी दल बाबाजी भितर लड़े हुए दले अच्छा बकलधारी आउ जड़े अच्छा कौपुनीधारी तमें जेहेतु आगुआ आच टे चिकन चाकणिया नालिया कौन ड्रेस पिंच तमें आगुआ आच तमें हुआ कौपुनीधारी से बकलधारी ओके तमें दीपद कह शुद्ध भाषा आ तुम जान मो आगे प्रश्न भाषा जीर्ण करेनि है शुद्ध भाषा दीदीपद हुआ तापर प्रश्न करवा हाँ बास बास रे बापा कहीं मन बोलाच तमें जो स्टाइल रे गाइब बाबाजी मैंने बहुत ज्ञानी ना आमको केते सुंदर ढग कही दूचे आम बुझीपार तेणु तुम जो स्टाइल रे गाइब तुम से स्टाइल रे गाइब तुमको दीपद देवी तुम जो स्टाइल रे गाइब तुम से स्टाइल रे गाइब अच्छा बाबा आम ये ब्राह्मण पुराणागढ़ ग्रामवासी मैंने हमको निमंत्रण आमे आसिले आमे आसिकी जहाँ नित्य कर्म करिया कथा कले पूजा विधि कले ए बाबा को कोन ए पाखे पाइक पुराणागढ़ अछि अन्य गाँ गंड अछि ताकि कोठी जगह मिललानी के कोठे मिलना को पछ पछ पड़े पछ पछ हां हो देखिबा हो देखि अनुप्रास बाबाजी हां हो चलो ए बागारन को भंडा करी रखिबा बागारन को भंडा करी रखिबा बाकीरन को दूर हो तो बाबो रे बा बाकीरन को दूर हो तो बाबो रे बा बागारन को बात सचिन हाईबा बागारन को बात सचिन हाईबा भाई डंको स्वाधिष्ठाने भरिबा भाई डंको स्वाधिष्ठाने भरिबा बारो कंता सुतोएबा बाबाजी हो बारो कंता सुतोएबा बाबाजी हो बारो कंता सुतोएबा बाबाजी हो बारो कंता सुतोएबा बारो
अच्छा बाबा कोन जोरंदारे जदी कोपुनी धारीकर मंदिर हैला ताला बकुली धारीकर काया मंदिर हेबनी ना हबो ना हबो तमे बाबा ए ग्राम को आसिला तुमको निमंत्रण हैते तुमको भी निमंत्रण हैते हां तुम पथरे पथरे हम कोन पई आइबो हां त तुम कोन दे तुम साधु को हम साधु देखियो ना बाबा जी है ब्रह्मा करू सेवा 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 गाई मोरे हवा गाई मोरे सेवा गाई मोरे हवा गाई मोरे सेवा भाई तुम थोड़ाई बाबा सुनो सुनो तमे बारे आरंभ करी बारे सारलो आज्ञा जी रहला बारे आरंभ करी बारे सारले आज्ञा तमे बर्तन आ गुटे कर आरंभ करी आ गुटे कर सार देखा सी जी आइबो बाबा जी कहले से साधु को हमें साधु हां समस्त किंदी साधु होई कोडे हवे रे नख बाल रखी भालुए केते जोगी हेलेनी गंगा जोड़े मिनो थाइनो केते स्वर्ग बाबा 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 कहले सार कहले जी आसियो जी आइबो केतटा जी आउजी गण देखो जिंघास वृत्ति मोर जी जिंघास वृत्ति मोर जी चित्त क्रोध जित शत्रु मोर जी चित्त क्रोध जित शत्रु मोर जी जितात्मा जितारी नुह बाबा जी जितात्मा जितारी नुह बाबा जी जितेंद्रिय नहे हिंसा को भजी जितेंद्रिय नहे हिंसा को भजी जिष्णु आम्हे तुम भकुजी बाबा जी हो जिष्णु आम्हे तुम भकुजी बाबा जी हो जिष्णु आम्हे तुम भकुजी बाबा जी हो जिष्णु आम्हे तुम भकुजी जीव भव पूरा जीव सज कर सनातन कहे आजी होय बाबा सनातन कहे आजी खाली गड़ी में बाजा खड़े हो में खचा खन हो से माने कोन गाइले बुझचंती आज्ञा बाबा जी रे गाइले आज्ञा जी रे गाइले जे तुमको जी रे गाइले कोन कहिले कहले देखे आज्ञा तो बुझले सिना उत्तर दबो जी रे कोन कहले से आज्ञा जिज्ञासु कोन को जे साधु करि थांते से कहले तमे जितेंद्रिय नुह तमे जितिन काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर जितिन तमे ठग गुडा तमे भंड गुडा टाउटर गुडा हैला तेनु तमे वर्तमान जितिच ज अक्षर जी रे लगै जी करो जिति जा देखिया जितिवा पणहरे हुओ तोरा जी 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 कांत छोड़ाई देबरे पाती कांत छोड़ाई देबरे पाती कांत छोड़ाई देबरे पाती कांत छोड़ाई देबरे पाती बनरे तिले आदि बाबा जीवन रे तिले पराज मुक्ति न भाई बाबा तू अच्छा खुदी बाबा नाच को 9 बजे खुले हो ना दिन देबो आ माइक ना को रखिबी केतना जी तमे तो जितेंद्रिय बोली किछि परिचय देलनी खाली कहले जे जितिबा गण रे गर्जी होछ तमे ताको बाडै पके बोली कहलो तोर बळ अछि बाडै पकेइबो किंतु तमे इंद्रिय मान जितिच तमे जितेंद्रिय तमे महान बाबा एटा किछि परिचय देलनी अच्छा ठीक अछि तांकर दीटा गला तमे दीटा पचार आज्ञा
ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାତ୍ରା କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଏଟା ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି କର କର୍ଣ୍ଣ ସଦନ ରସବର ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କର କର୍ଣ୍ଣ ସଦନ ରସବର କର ଜୈସ ନନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ବ୍ରଜପୁରରେ ଏମିତି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି କଣ କୁହ ତ ବାବାଜୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଆଉ ভব পাপি মম বিভমে ভব বিভমে ভব বিভমে ভব মাধব প্রভাব বিভমে ভব ভবরে বিভমে ভব প্রভাব আজি বিভরে ভব প্রভাব পাপি মম বিভমে বিভব বাবা ভাব ভবরে ভব ତମେ ତର ତର ଖର ଖର କହିକି କହିଲେ ସେଠି ଭବ ଭବ ଖବ ଖବ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉଟା ଗରା କହୁଛ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବେ ଆଉ ପଦେ କୁହ ଆଉ ପଦ ସାର୍ ହଉ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁକୁ ନେଇଣ ସଂଘ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁକୁ ନେଇଣ ସଂଘ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁକୁ ନେଇଣ ସଂଘ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁକୁ ନେଇଣ ସଂଘ ଈଶାନ ପର କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଈଶାନ ପର କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଈଶାନ ପର କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଈଶାନ ପର କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ହସି କରୁଥାଉ ବାବା ହସି କରୁଥାଉ ରଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବାବା ଫୁଲ ସରଳ ହେବ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ବାହାରନ୍ତି ବାବାଜୀ ବୋଲି କହନ୍ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୋଳେଶ୍ୱର କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ତିନିଟା ମୁଁ ତୋର ଗାଇଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଡା ଗାଇଲି ଷ୍ଟୋରେ ଗାଇବେ ଆଉ ବାବାଲୋ ହଁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା ହଉ ବାବା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପଦ ଆସିନଥାଏ ଏଇଟା ଟ ହଉ ଚାଲ ଟଙ୍କଧର କଥା ଶୁଣ ଆରତ ଟଙ୍କଧର କଥା ଶୁଣ ଆରତ ଟଙ୍କଧର କଥା ଶୁଣ ଗରିଷ୍ଠ ଟଙ୍କଧର କଥା ଶୁଣ ଗରିଷ୍ଠ ଟଙ୍କରେ ଟଙ୍କାରୀ ଥାଏ ଅରିଷ୍ଠ ଟଙ୍କରେ ଟଙ୍କାରୀ ଥାଏ ଅରିଷ୍ଠ ଟଙ୍କଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟଙ୍କଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟଙ୍କାରୀ ଟଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ର ବାବାଜୀ ହୋ ଟଙ୍କାରୀ ଟଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଟଙ୍କାରୀ ଟଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ର ବାବାଜୀ ହୋ ଟଙ୍କାରୀ ଟଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ର ତରତରେ ପୁଣି ଟଙ୍କାରୀ ହୋଇଲା ବାବା ହୋ ତମ ଜଣା ଯିବ ଆଜି କଷ୍ଟ ଜଣା ଯିବ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୁଏ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରିବା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ବେଶୀ ପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ହୁଏନି ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମାଜ ଆପଣମାନେ ବାବା ଆମେ ତ ଛାର ଗୃହୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ମୁଁ ବୋଲି ଦେଖିଲି ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶୃବରେ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नाई ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाई दौଛନ୍ତି से जो घीटा दौଛନ୍ତି अग्नि रे घीटा टिके ढाली दौଛନ୍ତି पुणी टिके हो बळेई गोटे पात्र रे ढाली दौଛନ୍ତି मु भाबिली अच्छा भाई एटा कोन यज्ञ रे टिके दौछ पुणी टिके हो ढाली गोटे पात्र रखुछ से कहले एटा हमें चंड छाडुछु चंडर अर्थ होची बळका बा ऐठा नै कि किंतु शास्त्रीय मतरे कहिबो बाबा माने से जो टिके घी आणिक गोटे पात्र रखती ताकू वेद मतरे यज्ञ मतरे कौन कह जाए सेटा कौन करा जाए तापरे ये ब्राह्मण समाज ज्ञानी गुणी लोक अच्छा सब कथा कौन सेटा सर देखंतु या ऊपर तो सेते ज्ञान नहीं बाबू आमर ब्राह्मण कर्म करती पूजा पाठ करती जानी पारती तो
ଯେଉଁ ବଳକଟା ବଳେ ସେଟାକୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେଟାକୁ ଚଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଯେଉଁଟା ବଳେ ସେଟା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ତୁ ସବୁବେଳେ ଚଣ୍ଡ ଛାଡୁଛୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏକଡ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବା। ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ଚଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଠ ହଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଦ୍ଧତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଯେ ଝିଅଟା ବଢୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମତରେ ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ତାର ବେଦିକ ଶବ୍ଦ ଚଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଯୋଉ ରଖି ସାରିଲା ସେଟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ତ ଝିଅ ଅଗ୍ନିକୁ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଦିଆଯାଏନି, ଟିକେ ବଳାଯାଏ, ଠୋପେ ଦି ଠୋପା ଯାହା ବଳିବ ସେ ପାତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ, ଶେଷରେ ସେଟା କିଛି ବଳେ, ସେଇ ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ। ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏନି, ସେଇଟାକୁ ତାର ବେଦିକ ମତ ହଉଛି ସଂସର୍ଗ ପ୍ରାଶନ, ଏବଂ ସେଇଟା ଯଜମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଯଜମାନ ଘର ବଂଶ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବେ, ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେଟାକୁ ପ୍ରାଶନ କୁହାଯାଏ, ସଂସର୍ଗ ପ୍ରାଶନ। ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବାଜୀ ମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ନମ୍ବର ଦେବିନି। ନାଚ ଗୀତ ତ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ସଖୀ ସୋଲଡା। ସଖୀ ମାନେ ବେଶୀ